बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी और ये है प्रोग्राम फैसला अवाम का। आज जाहिर है कि एक बहुत बड़ा दिन है और यौम तकबीर है। पाकिस्तान की कौम का सर आज फख्र से बुलंद है कि हम एक मजबूत एटमी ताकत बन चुके हैं। हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है, हम पे कोई बैरूनी जारियत नहीं हो सकती। हमने उसका बंदोबस्त कर लिया है। बहुत खुशी की बात है, बहुत फख्र की बात है और इस पे हमारी कौम को जितनी मुबारकबाद हो उतनी कम है। जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके उसके बाद साइंटिस्ट, जितने भी साइंसदान इसके अंदर काम करते रहे हैं और उसके बाद उस वक्त की हुकूमत यानी मियां नवाज शरीफ और उसके साथ जो हमारी मिलिट्री क़यादत थी, बिलाशुबा सबको मुबारकबाद देनी चाहिए कि हमने एक नाकाबिले तस्खीर दिफा जो है उसका हुसूल किया। मगर कुछ बुनियादी सवालात हैं जो कि हमें आज उठाने चाहिए कि हम नाकाबिले तस्खीर हो गए बैरूनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर क्या हुआ? हम बैरूनी तौर पर बहुत मजबूत हो गए, हम खुद मुख्तार हो गए, हमारे दिफा को कोई तस्खीर नहीं कर सकता। हम अंदरूनी तौर पर क्या मजबूत रहे? क्या हम टूट फूट और इंतशार का शिकार नहीं हुए? एक एटमी ताकत होने के नजरिए के साथ और एक एटमी ताकत होने की हैसियत के साथ क्या हमने गुर्बत, बेरोजगारी, इंतशार, अफरा तफरी, फिरकावारियत इस सब का खात्मा किया? क्या हम बम की हिफाजत करते रहे या बम अब हमारी हिफाजत कर रहा है? ये भी एक बुनियादी सवाल है जो कि हमें उठाना चाहिए। और वही कौमें जिंदा रहती हैं जो कि सवाल उठाती हैं और तनकीदी एतबार से अपनी परफॉर्मेंस या अपने जो मुल्क के हालात हैं उसको देखती हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते रहे कि 1998 से लेकर अब तक बहुत सारे जो सूरत हाल है वो बदली है। फॉर एग्जाम्पल मुआशी तौर पर हमने क्या अचीव किया है वाले से भी हम बात करेंगे। और पिछले 11 साल में जो सिक्योरिटी एहलकार या हमारी अंदरूनी कैफियत है उसके हवाले से 5,741 अफराद या सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। फिरका वारियत की ये सूरत हाल है कि 1998 में 188 वाकयात हुए थे सिर्फ फिरका वारियत के हवाले से और 157 हलाकतें हुई थी। लेकिन अब 2013-2014 में तकरीबन 200 के करीब वाकयात हो चुके हैं और इसमें तकरीबन जो है वो 600 से जायद अफराद मारे जा चुके हैं सिर्फ एक साल के अंदर। तो ये सूरत हाल तो ये है कि हम फिरका वारियत के सूरत हाल से निमटने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए और अपनी अंदरूनी लड़ाइयां जो है उसको हम खत्म नहीं कर पाए। 1998 में हमारे जो कर्जे थे वो तकरीबन 32 अरब डॉलर थे और इस वक्त हम 61 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। ये हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है और कंडीशन है। इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो बहुत सारे कंपैरिजन बनते हैं हर एतबार से, मुआशी एतबार से, मुआशरती एतबार से, सकाफती एतबार से और जो हमारे अंदर इंतशार है उसके एतबार से। आज ही हमने खबर सुनी कि जो सैयद खान सजना ग्रुप है तहरीक तालिबान का, बहुत अच्छी खबर थी हमारे एतबार से, वो अलग हो गया। हो सकता है वो अच्छे तालिबान बन जाए और हमारे उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात बन जाए, लेकिन क्या ये हमारे अंदरूनी इख्तलाफात की एक अहम निशानी नहीं है? और क्या अगर वो तकसीम हो गए तो हम कहां खड़े हैं? हमारे इदारे तकसीम हो रहे हैं, हमारे इदारों के अंदर भी तो फर्क पड़ा है, हमारे इदारे भी तो एक पेज पे नहीं है। क्या हम ये समझ जाए कि ये जो तफरीक है या ये जो तकसीम है, खुदा न खास्ता ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है? और क्या इस वक्त ये अंदरूनी खतरात ही हमारे लिए अहम हैं या इससे बढ़कर कुछ और? इस पे आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे शहजाद चौधरी साहब, मारूफ तज्जिया निगार हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं, बहुत खूब बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मोहतरमा शैला रजा साहिबा जो कि डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन करे जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब जो कि वफाकी वजीर भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और बहुत जानते हैं बहुत सी चीजें जो कि इस वक्त हम डिस्कस करना चाहते हैं पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे वहीं से जहां से टूटेगा। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब शहजाद चौधरी साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड, उनके साथ है मोहतरमा शैला रजा साहिबा और हमारे साथ है जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब जो कि वफाकी वजीर भी हैं PMLN गवर्नमेंट में। आप सब लोगों को बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और बलोच साहब पहले आपसे ही आगाज करते हैं कि एक तो आज यौम तकबीर है, आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो, लेकिन हमें कुछ अपने गिरेबानों में भी झांकना चाहिए ऐसे मौके के ऊपर। क्या आप ये समझते हैं कि हम नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन गए? देखिए जी, जहां तक दफाई एक मकसद के लिए 1974 में पोखरान में
इंडिया ने सबसे पहले धमाका किया। उस वक्त भुट्टो साहब थे वजीर आजम पाकिस्तान के, और उन्होंने फौरन उस वक्त ऐलान किया कि इसके जवाब में कार्रवाई करनी चाहिए, और जितनी फंड्स की जरूरत थी उन्होंने उस वक्त अवेलेबल कर दिया। ये कारवान वहीं से शुरू हुआ। और फिर 98 में जब दूसरी मरतबा इंडियंस ने धमाका किया तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और दुनिया की तमाम प्रेशर्स के बावजूद भी 6 मरतबा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको प्रेशर डालने की कोशिश की, उसको टेलीफोन किया, उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की और धमाका हो गया। और धमाके के नतीजे के तौर पर एक मैसेज कन्वे हो गया इंडिया को, जो कि बार बार प्रेशर में हमें डालने की कोशिश करता था। जब भी कोई छोटा मोटा वाकया हो जाता तो वहां पर बॉर्डर्स के ऊपर ट्रुप्स की कंसंट्रेशन, मूवमेंट और इस किस्म की कार्रवाई होती थी। जहां तक इस खतरे का ताल्लुक है, ये खतरा ऑफ कोर्स टल गया, एक डिटरेंस क्रिएट हो गई है। लेकिन आपके सवाल के जवाब में अगर मैं आ जाऊं तो 98 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, 2/3 मेजॉरिटी उनकी थी। वो एक सफर पे उन्होंने चलना शुरू कर दिया था, और दरमियान में ये कार्रवाई आई, उसके बाद सैंक्शंस लगे, जो कुछ भी हुआ। फिर भी कोई ऐसी बात नहीं थी, उस सैंक्शंस को शायद हम विदस्टैंड कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी हुकूमत की तब्दीली हो गई और मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, डिक्टेटरशिप आ गया। अब डिक्टेटरशिप की वजह से बेशुमार और मसाइल पैदा हो गए, उसी दौर की पैदावार है। तालिबान वाला मसला, उसी पर हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट जो अमेरिकन को हमने प्रोवाइड की, और उसके नतीजे के तौर पर बाद में 5-6 साल बाद तालिबान वाला हिसाब किताब शुरू हुआ, और उसमें हम उलझ गए, और बहुत सीरियस किस्म की सिक्योरिटी प्रॉब्लम इंटरनल हमारे पैदा हो गए। दूसरी तरफ फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने भुट्टो साहब को शहीद किया, कत्ल किया उन्होंने, और वहां बलूचिस्तान में एक अपराइजिंग शुरू हुई। और इस वक्त इन दो मामलात में हम ऐसे उलझे हुए हैं कि यकीन करें कि हमें बॉर्डर से खतरा इस वक्त नहीं है, लेकिन विदिन जो खतरा है वो इस किस्म का है कि जिसकी सिर्फ आज एक अच्छी सी खबर आई है कि एक ऐसा ग्रुप जो बहुत डेडली किस्म का ग्रुप था, जिसको तस्वर किया जाता था, वो प्रोबेबली बात करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अल्लाह करे नतीजा इसका बेहतर निकले, लेकिन उस चीज पे हम कैपिटलाइज नहीं कर सके उस तरह से। जो सफर हमने शुरू किया था 74 में, 98 में उसकी मटेरियलाइजेशन हो गई। और चाहिए तो ये था कि हमें किसी किस्म का फिक्र ना अंदर से होता ना बाहर से होता, और हम अपनी माशी तरक्की के ऊपर तवज्जो देते और मुल्क को आगे ले जाते। उस सफर में उस तरह की कामयाबी अब तक नहीं हुई हमें। अभी नए सिरे से जमहूरियत आई है, 5 साल पीपल्स पार्टी ने लगा लिया, और अभी हमारी हुकूमत है, अल्लाह के फजल व करम से निशानियां वो ठीक ठाक किस्म की है। और उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह बिल्कुल इस उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन शैला, आप क्या समझती हैं कि ये जैसे जनरल साहब ने कहा कि अगर डिक्टेटरशिप नहीं आती तो शायद हम अंदरूनी तौर पर भी मजबूत होते इस बैरूनी दिफा के बाद, तो क्या हमने कुछ सीखा भी है सबक, या अभी भी हम जो मूवमेंट्स आ रही हैं या बहुत सारी जमहूरियत को खतरात लाहक हैं, वो अभी तक हम उसी के ऊपर कंसिस्टेंट हैं कि हमने पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हर मुल्क की हिफाजत 2 तरीके से होती है। एक उसकी नजरियाती सरहदें होती हैं, एक जोग्राफियाई सरहदें होती हैं। जोग्राफियाई सरहदों के लिए पहले मुंतखब वजीर आजम ने जो है फांसी तक उसको हुई, उसको कहा गया कि निशाने इबरत बना देंगे, लेकिन 77 में उसने कहा कि जी हमने बॉम्ब बना दिया। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब गवर्नमेंट आई तो फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी हम गए, और फिर जब दोबारा नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो हमने उसका इस्तेमाल भी कर लिया। अब बात यह है कि जब तक सियासी क़ुव्वतें जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई, डिक्टेटर की आलाकार बनी रही, सही तौर पे सियासत नहीं समझ सकें, जब तक तो बड़े मसले रहे। अब उन्होंने सीओडी किया 2 जमातों के साथ, 26 जमातें और भी थीं, लेकिन सिर्फ सीओडी ही काफ़ी नहीं है। जमहूरियत को समझना और उसको समझ के चलाना बहुत एक मुश्किल इस वक्त हमारे यहाँ काम है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारों की मुख्तलिफ एक फितरत बन गई हैं और उनको बड़ी मुश्किल से राह रास्त पे लाना होगा। क्योंकि जहां पर डिक्टेटरशिप ज्यादा अरसे रहती है वहां का सोशियो और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो जाता है, जो कि हमारा हो गया। और लोगों को जो है वो एक बिलीव नहीं रहता, और जब डिक्टेटरशिप होती है तो क्योंकि ये मफाद के ऊपर होती है, मफाद परस्त टोले मिल जाते हैं आपस में, तो उसमें जो स्ट्रांग होता है वो स्ट्रांग तर होता चला जाता है और कमजोर कमजोर होता चला जाता है। तो जब जमहूरियत आती है तो लोग इस पे बिलीव
نہیں کر رہے ہوتے اور اتنی جلدی جمہوریتیں آئی بھی بہت کم ڈیوریشنز کے لیے، مگر ایک بات تو ہے کہ ڈکٹیٹرشپ بھی آئی تو انہوں نے بھی اس بوم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. جو بھی اس ملک کو دیا ہے وہ سول حکومتوں ہی نے دیا ہے. 12 سال تک ڈکٹیٹر رہے، وہ کچھ کر نہیں سکے سوائے اس کے کہ وہ لڑاؤ اور حکومت کرتے رہے. ایک نے اسلامی کلر لگایا، دوسرے نے اعتدال پسندی کا کلر لگایا، لیکن دونوں کے دور کی آج یہ زہریلے پھل جو ہم کاٹ رہے ہیں. جہاں تک اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو آج جسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھی خبر ہے، میں نہیں سمجھتی. میں یہ سمجھتی ہوں یہ ان کی ایک بڑے عرصے سے لڑائی تھی کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب سے تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان ہوئی ہے تو تحریک طالبان پاکستان کا جو صدر ہوتا تھا یا سربراہ جو ہوتا تھا جس کو جوائنٹلی ہیڈ ملا عمر کرتے تھے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ محسود نہیں تھا. ملا فضل اللہ جو ہے وہ محسود نہیں تھا اور اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. پھر ملا فضل اللہ نے خود ایسی حرکتیں کی کہ شورا کے مردے کے بغیر ہیڈ آگے بڑھاتی ہوں. انٹرنل کانفلکٹس ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا. نہیں، ہمیں فرق شاید اسے پڑ سکتا ہے. چوہے صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ویٹ اینڈ سی ہوگا. اچھا، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ ایک تو 28 مئی تھی، آج یوم تکبیر، یہ خبر بھی آ گئی، اور اس حوالے سے بھی کیا کہیں گے آپ؟ اور کتنی بڑی سیلیبریشن ہونی چاہیے کہ سجنا گروپ الگ ہوگی؟ جہاں تک تو اس نیوکلیر ڈیٹرنس کی بات ہے، اس میں تو میرا خیال ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں کوئی اس کو ڈیبیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ایسی کیپیبلٹی ہے جس نے آپ کو 3-4 جنگوں کے بعد بھارت کے ساتھ جب سے یہ آیا اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی. 3-4 ایسے مواقع آئے جہاں پر جنگ کے ہم بہت قریب تھے، لیکن غالباً اسی ہی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی کہ یہ پتا تھا کہ اس قسم کی اب جنگ کی کیفیت یا اس قسم کی پرمیشن یا فلیکسیبلٹی نہیں ہے جو کہ پہلے ایگزسٹ کرتی تھی. کیونکہ اب جنگ ہوگی تو اس کو کہاں پہ روکا جائے گا، اس کے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں. اس وجہ سے جنگ کی کیفیت ختم ہو چکی ہوئی ہے، اس کی نیچر بدل گئی ہوئی ہے. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ کس نے کتنا دیا، آئی تھنک سب نے مل کے دیا اس کے اندر، اس سفر کے اندر. آپ نے ملٹری گورنمنٹس کا بھی ذکر کیا، بڑی آپ نے اچھی بات کی. جسٹ فار آر اون بینیفٹ 72 کے بعد 72 سے لے کے 2014 تک یہ ٹوٹل 42 سال بنتے ہیں. ان 42 سالوں میں سے 19 سال ملٹری کی گورنمنٹ رہی اور 23 سال سویلین حکومتیں رہی. تو اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ زیادہ دیر ملٹری کی گورنمنٹس رہی ہیں اس وجہ سے ہمارا سٹرکچر سارا تباہ برباد ہو کے رہ گیا، یہ مناسب نہیں ہے. اصل میں جب آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ 23 سال ہماری سویلین گورنمنٹس رہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سویلین گورنمنٹس اپنا کام ان کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. سوال آج یہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کے سوالات جو بیسک آپ کی جو پرزمپشن تھی یا جو آپ کا پروپوزیشن تھا بالکل صحیح ہے کہ بوم نے ہمیں ایکسٹرنلی تو سیکیورٹی دی ہے، لیکن بوم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی گورننس نہ کریں. بوم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی پالیسیز نہ بنائیں. بوم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ نہ کریں. بوم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی سوشل کوہیژن اور انٹیگریشن نہ کریں. ٹھیک ہے، بوم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی لا انفورسمنٹ نہ کریں اور لیجسلیشن نہ کریں. بوم نے آپ کو کسی چیز سے روکا نہیں ہے. اس لیے میرا بہتر خیال یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ جتنی چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ سب حقائق ہیں اور ہماری اس وقت انٹرنل کمزوریاں ہیں اور ان کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہم اس وقت کر رہے ہیں سب پچھلے 6 سال سے اس ایک ایفرٹ کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایفرٹ ہوئی، شاید اس طریقے کی نہیں ہوئی. ایک ویلڈ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آج بھی ڈیموکریسی کی جو صحیح روح ہے وہ تو ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. بالکل، ہم ایک سویلین گورنمنٹ کے اندر تو ہیں، سویلین پولیٹیکل رول تو ہے، لیکن ڈیموکریسی نہیں ہے. الیکٹورل ڈیموکریسی تو ہے لیکن ڈیموکریسی کی ریٹرنز لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو ہم اس سفر پہ بس چل پڑے ہیں، شروع ہوئے ہیں، جو کہ اچھی خوشائند بات ہے. لیکن اس اب تاریخ کے اس سفر سے اب میرا خیال ہے بوم کو بھی اور ملٹری کو بھی سائڈ پہ کر دینا چاہیے. اب دیکھنا چاہیے کہ اب ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ہم نے اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیا کیا ہے. لیکن بہت ساری قوتیں جو صاحب ابھی بھی ہیں جو کہ ملٹری کو اس کے اندر انوالو کر رہی ہیں اور ملٹری بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہو جاتی ہے. ایک نیچرل سی بات ہے. جیسے ابھی کل خان صاحب نے راحیل شریف صاحب سے کہا کہ آپ وزیرستان کے اندر ان کو پولیٹیکل گورنمنٹ سے کہنا چاہیے تھا. انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ آ کے یہ معاملہ حل کریں. کچھ جو ہے وہ کہتے جی آئیے اقتدار میں آ جائیں آپ واپس. تو پھر کیا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ پی این اے کی موومنٹ ہوئی 1977 کے اندر جس میں بہت بڑے بڑے اکابرین تھے، سیاسی اکابرین جو اس وقت شامل تھے اس وقت اپنے وقت کے. اصغر خان، محمود مفتی، نوابزادہ نصر اللہ، کون کون نہیں تھا. انہوں نے دعوت دی ضیاء الحق کو جو آرمی چیف تھے کہ آپ انٹروین کریں. ضیاء الحق نے انٹروین کیا. آج ایک اور سیاسی آواز ہے جنرل راحیل شریف کو کہ آپ انٹروین کریں، شمالی وزیرستان کے حد تک ہی صحیح، لیکن وہ نہیں انٹروین کر رہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو بھی پتا ہے کہ وقت بدل گیا ہے.
فوج کے اندر بھی یہ احساس ہے کہ آج وہ حالات نہیں ہیں جو 70s میں ہوا کرتے تھے. 70 کی دہائی کے اندر تو لیٹن امریکہ کے اندر بے شمار آرمی کی کوز آتی تھی, یعنی یہ روز مرہ کی خبر ہوتی تھی کہ کہاں تختہ الٹ گیا, کہاں فوج آ گئی. آج بھی تھائی لینڈ میں اور ایجپٹ کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کی جو افواج ہیں انہوں نے بہت ذمہ داری کے ساتھ. اچھا, انہوں نے ان کے اندر تبدیلی آئی ہے چوہے صاحب, لیکن جنرل صاحب پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی تبدیلیاں بہت سی آئی ہیں. دیکھیے جی, وہ کتنی پازیٹیو ہیں؟ مطلب پہلے تو ہم کہتے تھے فوج چڑھائی کرتی ہے, اب تھوڑی سی پولیٹیکل گورنمنٹ میں دو تین باتیں میں کہوں گا. پہلے تو معذرت کے ساتھ مارشل صاحب ہمارے, وہ بھی ہمارے جرنیل ہیں فوج کے میری طرح ریٹائرڈ. یہ انہوں نے کہا کہ 23 سال وہ سولین گورنمنٹ رہی اور اس دوران میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور ملٹری گورنمنٹ 19 سال تھی, تو لہذا الزام ان کے حصے میں نہیں جانا چاہیے. میں ہوائی فوج سے ان کا تعلق ہے, زمینی فوج سے میرا تعلق تھا, لیکن ان کے انفارمیشن کے لیے 1988 سے لے کر 1999 تک یہ جو دور تھا, اس دور میں فوج کی مکمل ڈومینیشن تھی. بالکل 4 گورنمنٹ چینج ہوئے, سب کے سب فوج کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہمیں ماننا چاہیے. میں آپ بات دیتے ہیں. صدر وزیر اعظم. دوسری بات میں یہ بھی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ 1977 میں ایک پولیٹیکل باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس کا اعلان ہونے والا تھا, اور 5 جولائی کو انہوں نے اعلان کر دیا مارشل لا لگانے کا. پولیٹیکل لوگ مفتی محمود کے نیچے سب کے سب اگری کر چکے تھے. یہ پارٹ آف دی ہسٹری ہے. اٹس پارٹ آف دی ہسٹری. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دعوت دی کہ آپ آ کے ٹیک اوور کر لیں. تو یہ بات میں یہاں پر اور آج کی آج پہ آ جاتا ہوں. یہ بات میں آپ کو صرف ایک بتاتا ہوں کہ حکومتیں ہماری 2 قسم کی ہیں. ایک مرکزی حکومت ہے, ایک صوبائی حکومت ہے. صوبائی حکومت ایک پولیٹیکل آف کورس ایک کیبنٹ ہوتا ہے, اس کے ممبرز بلا 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 بلا, اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے, اس کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا, امپلیمنٹ کر لینا. ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ پولیس فورس کی ہوتی ہے, پروونشل پولیس. سو گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن پروونشل پولیس, ٹھیک ہے. مرکز میں مرکزی حکومت کے پاس پروونشل پولیس نہیں, پولیس فورس ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی طاقت, اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے ملٹری. ملٹری از پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. اس کو اگر آپ اس کو حکومت سے علیحدہ کر کے ایک اور ایلیمنٹ کے طور پر انٹروڈیوس کر لینا, اور یہ بات کہہ دینا کہ اس کے اختلافات ہیں, یہ اختلافات ہو ہی نہیں سکتے ہیں اس قسم کی. اگر اختلافات ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک نہیں رہتا ہے. بالکل. اچھا, یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. بریک لے لوں, اس کے بعد اس کو کر لیں. تحفظات ہوتے ہیں, وہ جمہوریت کی روح ہے اس میں. اور ہمارے ایون فوج کے اندر مارشل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جب کانفرنسز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں بڑے بڑے اختلافات ہوتے ہیں سب کچھ. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو فارمیشن کمانڈر ڈیفر کرتا ہے تو وہ بعد میں اپنے جہازوں کو اڑا کے بم شروع کرے گا, دوسری طرف اپنے کور کو لے کے دڑ چڑھ دوڑے گا دوسری طرف. یہ تحفظات تھوڑے بہت ہوتے ہیں, اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. اگر یہ اس وقت علیحدہ ہو گئے تو اس وقت پھر ان میں سے بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جنرل صاحب نے. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ گزشتہ جو ادوار تھے اس میں بہت زیادہ فوج کا انفلوئنس رہا. ابھی فوج خود کو الگ کرنا چاہ رہی ہے, اور الزامات اب پولیٹیکل گورنمنٹ پہ بھی آتے ہیں, کچھ ابھی تک فوج پہ بھی آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اگر کوئی کینیڈا سے بیٹھ کے خطاب فرماتے ہیں تو اس کو بھی جوڑ دیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے کے ساتھ. تو یہ اندرونی خطرات جو ہیں, کیا ابھی تک ڈائریکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ واقعی پولیٹیکل گورنمنٹس کی گورننس ہے یا پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ میں جو آج وزیرستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ بھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اندرونی بیرونی خطرات کی بات ہو رہی تھی, پولیٹیکل اینڈ ملٹری جو ریلیشن ہے, سول ملٹری, اس کے اوپر بات ہوئی تھی. آپ نے جو صاحب سنی ہوگی بات جو جنرل صاحب نے کہا, تو بات تو یہاں بھی بہت ساری باتیں درست تو ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ملٹری نے اب ریئلائز کر دیا ہے, تو اگر پولیٹیکل لیول کے اوپر ریئلائزیشن اس طرح کی نہیں تو پھر تو نقصان بڑھتا چلا جائے گا. دیکھیں, جنرل صاحب نے کہہ دیا مجھ سے زیادہ انہوں نے سال سرو کیا ہے اور فوج کے اندر سرو کیا, میں نے تو فضائیہ میں سرو کیا. لیکن یہ تھا کہ while he was busy interfering with governments, I was busy watching him interfere with governments. So that's a different, مجھے اسٹڈی کرنے کا زیادہ موقع ملا. بدقسمتی سے دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تاریخ کے اندر یہ حقیقت تو موجود ہے. اب اس حقیقت کو
वापस आते आते जो है रिग्रेशन, एक सफर यहां से जब तक यहां तक किया जाएगा तो इस सफर को वापस करने में भी इतना ही सफर तय करना पड़ेगा ताकि अपनी जगह पे वापस आ जाए। तो इस सफर की वापसी के सफर के दौरान भी बहुत जगह पे मुठभेड़ होगी, सिविलियन और फौजी, जैसे अभी हुई है, रिसेंटली हुई है। अच्छा, दूसरा, हम क्यों चाहते हैं कि हमारी फौज जो है वो हमारे सिविलियन अदारों को मजबूत ना करे या उनके साथ बातचीत ना करे? दुनिया भर में ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी रिलेटेड एरिया और वर्क हो, कंसर्न हो, पॉलिसी का मैटर हो जो कि उनके सिक्योरिटी डोमेन में आता है किसी तरीके से, तो उनसे बात की जाए। पेंटागन करता है, इंडिया का उनके फौज के साथ ताल्लुकात किए जाते हैं। सियाचिन का मसला हल क्यों नहीं हुआ? इस वजह से कि आखिरी मोमेंट पे फौज ने आगे कहा उनकी सियासी गवर्नमेंट को कि ये हम नहीं करने देंगे, ये नहीं होगा। अच्छा, दुनिया भर में ये मामला है, ये कोई पाकिस्तान खास नहीं है। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमने टेक ओवर कर लिया, जो कि गलत बात थी, और फिर उसके बाद जब टेक ओवर कर लिया, यहां तक सद तक पहुंच गए, तो वापस जाने में जाहिर है कि तेजी से वापस जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस, कहीं ना कहीं इंटरवेंशन, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहेगी। खुसूसी तौर पर 88 से 99 के पीरियड के दौरान तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही, इन द सेंस के बारहा उनको बुलाया गया। इसी पीरियड में वेरी इंटरेस्टिंगली एक आर्मी चीफ को एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने सैक भी कर दिया। यानी ये भी एक हकीकत, वो बिल्कुल भूल गया, ये भी एक हकीकत, ये भी एक हकीकत है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके अंदर कहाँ क्या गलती किससे हुई, पॉलिसी में उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बेशुमार ऐसे मौके आए और उसमें कोई शक नहीं कि हमारी अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ज्यादा देर तक सर्व करती है, अपना पूरा टेन्योर सर्व करती है, तो शायद हमारी लीडरशिप भी बेहतर बनती, हमारे लोग भी बेहतर आते। लेकिन चौधरी साहब, मैं इसको आगे बढ़ाऊं, अब जब कि कुछ लोग अगर अनाउंस करते हैं या कोई लॉन्ग मार्च होता है, कोई ट्रेन मार्च होता है, आज भी मियां साहब ने कहा कि मुझे नहीं समझ आ रही कहां से हो रहा है। बात ये है, दो चीजों का इशारा दूंगा। एक तो ये है कि वैक्यूम जहां पे होगा ना, वैक्यूम के अंदर कोई ना कोई उस वैक्यूम को, यानी कहते हैं नेचर ऑफ होर्स वैक्यूम, उसको कुदरत को पसंद नहीं है कि वो अभी मौजूद है वैक्यूम। अच्छा, नहीं है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट अपने काम कर रही है ना। आप ये कह सकते हैं कि उस स्पीड पे नहीं कर रही, उस लेवल पे नहीं कर रही जहां पे हम सब चाहते हैं, लेकिन कर तो रही है ना, अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जहां पे लीडर एब्स्टिनेट कर दे, अपना काम किसी और को सौंप दे, तो फिर वहां पे वो इदारा आपको ज्यादा वो डोमिनेटिंग नजर आएगा, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी उनको सौंप दी हुई है। तो वैक्यूम नहीं आना चाहिए। नंबर 2, खदशात और खौफ के ऊपर कभी पॉलिसी नहीं बनाई जाती। अच्छा, अगर आप खदशात और खौफ के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे और पॉलिसीज बनाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर तो इस खौफ में मुब्तला रहेंगे कि पता नहीं कब मुझे कोई। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है चौधरी साहब का। शैला, क्या आप समझती हैं कि इस वक्त जो पॉलिसीज बन रही हैं वो खौफ और खदशात से अलग नहीं बन रही है? मसलन तालिबान से मुज़ाकरात की बात ले लें, मतलब मिलिट्री कहती है हम नहीं मुज़ाकरात करना चाहते, हम कर सकते हैं इनका मुकाबला, गवर्नमेंट कहती है हमने मुज़ाकरात करने हैं, और एक वेग सी सिचुएशन, एक बड़ी मुबहम सा सूरत हाल जो है वो सामने लोगों के है। देखिए, बात यह है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उसके बाद जब इलेक्शन का वक्त आया तो PMLN और PTI जो है, इनका मौक़िफ़ ही यही था कि जी हमारी बातचीत है, हमारी पॉलिसी तैयार है, और बिल्कुल। और इमरान खान तो आज भी जब आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि उनसे मुज़ाकरात करें, तो वो अभी तक जो है वो ये समझ रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, मासूम हैं, और ये लेबल अभी तक लगा रहे हैं। और जब वो अपनी फौज को कह रहे हैं कि किराए की फौज, तो वो इसका मतलब है कि आज भी, जबकि एक एक दिन में बारूदी सुरंगों से हमारे 10-10 फौजी शहीद हो रहे हैं, तो आज भी वो इसको गैरोही की जंग समझ रहे हैं। तो बात क्योंकि पाकिस्तान में अमन की थी, चौधरी निसार भी तो यही बात कर रहे हैं ना, वो अब खामोश हो चुके हैं, सहमे में आजकल। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जारी रखेंगे। देखिए, मुज़ाकरात जारी रखने पे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाजा तो हर एक के लिए खुला हुआ है ना। तो जो पाकिस्तान के आइन को मानता है वो कहे कि हाथ खड़े करके हमारे। अभी तक इनमें किसी ने नहीं कहा कि जी हम आइन मानते हैं, किसी ने नहीं कहा कि जी जो है हम जो है बातचीत कर रहे हैं तो हथियार फेंक रहे हैं, बल्कि वो स्ट्रेटेजी तो सही साबित हुई ना कि सजना ग्रुप में अलग हो गया। इनकी वजह से अलग नहीं हुआ। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि ये पहली दफा हुआ है कि TTP का जो कमांडर है वो गैर महसूद था और उसने इस तरह के फैसले किए जो वो खुद नहीं कर सकता था। वो शूरा का पाबंद था, उस शूरा का जो पाकिस्तान की एक अलग शूरा है, इसके अलावा तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की अलग शूरा है। ज्वाइंटली दोनों को हेड मुल्ला उमर करते हैं, और मुल्ला उमर ने भी उनके फैसलों को गलत किया क्योंकि वो महसूद कमांडर हटा के दूसरे लगा रहा था। तो अब ये
یہ جب بہت زیادہ بات بڑھ گئی اور ملا فضل اللہ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور پنجابی طالبان جو ہیں وہ محسود کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے. ان کی اتنے دھڑے بندی اسی لیے ہے کہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں. ان کی بھی آپس کی رٹ کے مسئلے. مثلا جب عبداللہ کو مارا گیا تو ٹی ٹی پی بنی اس میں, پھر اب کہا جاتا ہے کہ عبداللہ زندہ ہے. اسی طرح جب بیت اللہ محسود کو مارا گیا تو کہا گیا کہ جی اس کے سسر نے پتہ نہیں کتنے $1000 لے کے اس کی مخبری کی تھی. اسی طرح جب یہ والا محسود آخری والا جو مارا گیا. لیکن مذاکرات کا بہرحال فائدہ تو ہوا نا. مطلب کیا فائدہ ہوا؟ مطلب یہ کہ آئیڈینٹیفائی تو ہو گئے نا. رحیم اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو صرف ایک ہی دفعہ ہو سکے, اس کے بعد تو ہوئے ہی نہیں. تو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے ایک فائدہ بتا دیں. آپ نے کوئی اپنے سویلین چھڑائے؟ اگر ان کے 39 آپ نے چھوڑے تھے, کوئی ایک فائدہ مجھے بتا دیں کیا ہوا؟ جنرل صاحب کیا مذاکرات ناکام ہوئے, کامیاب ہوئے؟ یہ تو وفات اب اسٹیٹس کیا ہے؟ میں کافی باتوں کا جواب. پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ فوج یہ نہیں چاہتی ہے, فوج چاہتی ہے کہ آپریشن کیا جائے اور زبردستی ان کے اوپر یہ مذاکرات والی بات تھوپی گئی ہے. یہ بات ٹوٹلی غلط ہے. اچھا, ٹوٹلی غلط ہے. جب آل پارٹیز کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مذاکرات کیے جائیں گے, فوج کے سامنے یہ بات پیش کی گئی, فوج نے مکمل طور پر اس کی حمایت کی ہے. فوج آج بھی, جہاں تک طالبان کا معاملہ ہے, آج بھی ایک ہی پیج پہ ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن فوج کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی جاتی ہے اور سیز فائر ہے نہیں دونوں طرف سے, اور سیز فائر کی جو پابندی سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کارروائی سب سے پہلے طالبان نے کی, تو اس کے باوجود بھی ہمارے آدمی جب شہید کیے جائیں اور مارے جائیں اور ہم بولیں کہ نہیں جو نا ہم کچھ نہیں کریں گے, آپریشن, یہ آپریشن نہیں ہے, ریٹیلیٹری ایکشن ہے جس طرح چودھری صاحب نے کہا ہے. دوسری بات جو بی بی نے کہا کہ یہ آئین نہیں مانتے, میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے, کتنی مرتبہ انہوں نے اعلان کیا پروفیسر ابراہیم کے تھرو, سمیع الحق کے تھرو, ہم آئین پاکستان کو مانتے ہیں. آئین پاکستان کو مانتے ہوئے اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم مذاکرات کر رہے ہیں. مولانا سمیع الحق نے اناؤنس کیا تھا, میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ وہ انہی کے نمائندے ہیں, انہی کی نمائندگی طالبان کے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ غیر مسعود اور مسعود والی ایلیمنٹ 32 اس پہ شورا میں ان کے 40 ممبر ہیں, 32 اس میں مسعود گروپ کے ہیں اور 8 جو نا فضل اللہ گروپ کے تھے. اس دفعہ انہوں نے ان کو موقع دیا, مسعودوں نے خود. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسعودوں کا آپس میں انفائٹ تھا. ٹھیک ہے نا, یہ ابھی بھی جاری ہے, کافی لوگ ایک دوسرے مارے, چونکہ اتفاق نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے پھر یہ معاملہ یہ لے گئے, کس کے پاس لے گئے, ملا عمر کے پاس. اور ملا عمر سے انہوں نے کہا کہ جب تک تمہارے اختلافات ختم نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک یہ جو نا اس دفعہ قیادت ان کے پاس چلی جائے. یہ نیکسٹ پوائنٹ تھا, میں نے کہا میں ان کو سیدھی کر دوں. رہ گیا بات یہ کہ مذاکرات سے کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے, اور مذاکرات کیوں کیے گئے, اور مذاکرات کے لیے جس طرح ہم مرے جا رہے تھے, اور اس سے پہلے کوئی آپریشن نہیں ہوا. یہاں پر ہمارے ایئر فورس کے ہمارے جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے 5-6 سال سے جب یہ طالبان کا فساد نکلا ہے, ایئر فورس آل تھرو مینلی آپریشن انہی کے ہوتے رہے. آپریشن ہم کرتے رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہیں پر کوئی سیز فائر نہیں تھا, کہیں پر بھی مذاکرات کا حساب کتاب نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ ہم ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھے تھے اور طالب مارا جا رہا تھا. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ مزید ہمارا پاکستانیوں کا خون نہ بہے اور مذاکرات کو ایک چانس دیا جائے. چانس ان کو دیا گیا, اور چانس میں صرف اتنی ایک چھوٹی سی بات میں کرنے کی کوشش کروں گا. انفارچونیٹلی یہ مذاکرات جس وقت شروع ہوئے تو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا, اور پرابیبلی گرانڈ سچویشن بھی ایسی تھی ایز اف کہ طالبان کا اپر ہینڈ تھا اور پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ بات چیت کر رہے تھے, اور ہم پوزیشن آف ویکنس میں تھے. یہ امپریشن سما ادھر کریٹ ہو گیا, اور اس میں پرابیبلی ان کا دماغ بھی تھوڑا سا خراب تھا. اچھا, میں اس کو کروں گا, اور یہ کہہ دینا بیوی سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو. فائدہ بہت کچھ ہوا. اچھا, یہ تو 5 سال عمران خان صاحب نے کہا موقع ملا 5 سال حکومت کرنے کا, ان کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا نا اس پہ. اچھا, میں یہ 26 کے 5 سال آرام سے بیٹھے رہے, اس میں تو کچھ نہیں کرا. اچھا, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے آج کے دن کو موضوع بناتے ہوئے کہ ہم نے اندرونی خطرات کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में अंदरूनी खतरात से निमटना कैसे है, सलामती के इस इशू को हमने अपने मुल्क की खुद मुख्तारी, आज़ादी और सलामती के लिए यकीनी कैसे बनाना, इन सारे मामलात को इस पर बात करेंगे। अब क्या किया जाए, मतलब शहजाद चौधरी साहब, हालात तो काफ़ी ख़राब हैं और इसको हमें तस्लीम भी करना चाहिए। रियासत के इदारों को मिलकर क्या करना पड़ेगा? देखिए, रियासत के इदारों को तो एक तो ये है कि बाहमी हम आहंगी होनी चाहिए। जिस किस्म की डिस्टॉर्शंस आ रही हैं, जिस किस्म की डिविजन्स आई हैं पिछले 5-6, मैं समझता हूँ तकरीबन हमने 1.5-2 महीने ज़ाया किए हैं, पिछले 2 महीने खाम खा की जुजियात के अंदर। मिसाल के तौर पे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कभी साइकिल के तौर पे चल रहा है, आगे पीछे कभी कोई आ जाता है, एक तमाशा लगा हुआ है। मीडिया और फौज आपस में, ISI आपस में लग रहा है कि जैसे वो गुत्तम गुत्ता है। और यानी कहीं ना कहीं पे आके इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, ताकि ये पता हो कि पाकिस्तान का कंट्रोल किसी के हाथ में है, एक हुकूमत एग्जिस्ट करती है, एब्सेंट लीडरशिप नहीं है, अपना काम दिखाएगी, अपनी रूलिंग देगी और वहां पे मामला को क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट है, चैलेंजेस डिफरेंट है, इश्यूज। मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी का जिक्र हो रहा था। दहशतगर्दी इस वक्त ही सबसे बड़ा मसला है, भारत भी मसला नहीं है। और उसके बाद में अगर कहूं तो भारत और अफगानिस्तान में एक बदलती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन, रीजनल जो सिचुएशन। अच्छा, तो जब आप इन तीनों को लिंक करते हैं, यानी दहशतगर्दी को इन दोनों चीजों के साथ, एक राइटिस्ट फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट आई हिंदुस्तान के अंदर, उधर से फिर नॉर्दर्न अलायंस, फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस की एक अब्दुल्ला की पॉसिबिलिटी है। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको कि हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना। लेकिन अगर हम रिसीविंग एंड पे ही रहेंगे और हम रिएक्शनरी मोड में ही रहेंगे तो फिर हम मामलात को ड्राइव नहीं कर तो सकेंगे। फिर कोई बम हमें नहीं बचा सकता। कोई हुकूमत, कोई मामला, कोई निजाम जब अपने आप को धारे पे छोड़ दे इवेंट्स के कि वो उसको जहां पे बहा के ले जाएं और खुद उनको शेप ना कर सके, तो वो फिर सही काम चल नहीं रहा होगा। और अब जरूरत भी इसी बात की है कि हम इस वक्त कुछ गुमे हुए हैं। हमें ये एहसास जरूर मेरे ख्याल में पिछले 2-4 दिनों के अंदर जो नजर आ रहा है कि वाकई में अब हमें वजीरिस्तान है, दहशतगर्दी है, इन मामलात के अंदर एक फिर से फोकस करके, और शायद अल्लाह ताला की मदद भी शामिल है, कुछ जिस किस्म से तकसीम हो रही है, शायद और तकसीम भी हो। अब ये देखिए, ये तमाम चीजें ऐसी जिनसे हमें फायदा हासिल करना है। अगर ये मामला, मिसाल के तौर पर गुल बहादुर के साथ हमारा मुआहदा है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। मुल्ला नजीर के साथ मुआहदा या उसके ग्रुप के साथ मुआहदा, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। अगर ये खान सैद अगर ब्रेक ऑफ किया है तो इनके बिल्कुल तो हमें इसे बढ़ के इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और ये उसी वक्त में होगा। जी, आप कंप्लीट कर लें। फिर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तो हम सिर्फ एक रिएक्शनरी मोड में नहीं होंगे। हम यूं होगा कि हम अपने ही मुल्क के अंदर, बाहर के नहीं, बिल्कुल, लेकिन हम वहां पे कुछ ना कुछ करते दिखाई। बिल्कुल, लेकिन अगर पॉलिटिकल फोर्सेज इसी तरह से डिवाइडेड रही तो क्या होगा? मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। सवात ऑपरेशन में आपका क्रेडिट तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल, सब पॉलिटिकल, मैं ये समझती हूँ कि क्लैरिटी आनी चाहिए। जिस तरह आप टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, इस तरह आप टेररिस्ट के ऊपर भी आपको क्लियर होना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पे जो उनके छपती हुई धमकियां हैं कि रिट माननी चाहिए हुकूमत को और फौज को, और ये होना चाहिए और हमसे मुज़ाकरात आइन बनवाने के लिए किए जा रहे हैं, इन पैगाम को समझना चाहिए। और बजाय उसके कि उन पर लेबल लगा के अपनी हुकूमतों के जवाब बनाए जाएं या उनको पैसे दिए जाएं करोड़ों रुपए कि भाई हमारे यहाँ धमाके ना करो, ये ना करो, इससे निकलकर आप सीधे सीधे जो है इस पे आए कि आपको करना क्या है। और जिस दिन आपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे आपने काबू कर लिया, आपको एक्सटर्नल आपका कुछ नहीं बिगाड़। बिल्कुल बिल्कुल। वो अब इस पे गवर्नमेंट बजाय इस तरह होती है कि आपके इंटरनली आपको जो है वो खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल। लास्ट में मैं जनरल साहब से, क्योंकि मैं ये अपॉर्चुनिटी शैला अवेल करना चाह रही हूँ। जनरल साहब, अब अगर इसी तरह मीडिया और फौज लड़ती रहे, हुकूमत देखती रहे, फौज और हुकूमत के बीच में डिफरेंसेस पैदा किए जाए और हुकूमत देखती रहे या फौज देखती रहे, पॉलिटिकल पोलराइजेशन अलग है, तो क्या हम बच पाएंगे इस तरह से? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि फौज और हुकूमत का अलग पेज पे होना, इसके ऊपर कभी सोचना भी नहीं चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज की कि अगर अलग पेज पे होंगे तो फिर इनमें से एक नहीं होगा, ये एक अलग चीज होगी, ये इनमें से एक नहीं होगा। ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और उनको हैंडल करने का एक तरीका है। ऑफ कोर्स इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस किस्म के नहीं है कि अनसरमाउंटेबल हों और उनको काबू नहीं किया जा सके। शैला बीबी ने स्वीपिंग स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा दिए। मैं तो माजरत के साथ कुछ करना चाहूंगा। पैसे दे के धमाके रोके जाते हैं और पता नहीं क्या क्या जाता है। मैं इनके इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त सियासी निजाम को, जमहूरी निजाम को इनकी पार्टी की अनफ्लिंचिंग सपोर्ट हासिल है, जमीयत उलमा इस्लाम की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, JUI की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, ANP की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, फौज की भी सपोर्ट हासिल है। फौज ने
फौज में जरा राही ने कहा था कि जमहूरियत आइन और कानून की मैं मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता रहूंगा। इसके बाद 2-3 मीटिंग ऐसे हुए जहां पर पॉलिसी स्टेटमेंट देने की, मैं खुद वहां पर मौजूद था गवादर पे। फिर उन्होंने कहा कि हम सियासी हुकूमत के मुकम्मल बैक एंड कॉल पे, हम उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं जो एफर्ट वो कर रहे हैं बलूचिस्तान के मामले से मुतालिक। और इसी तरह से तालिबान के मामले के मुतालिक भी दे आर ऑन द सेम वेरी पेज। छोटे से रिटर्न्स को ऐसी वजह न बनाया जाए जिसके लिए सारे निजाम को धड़ाम से गिराने की बात की जाए। ये एक ख्वाहिश हो सकती है। ख्वाहिश किसकी है? शेख रशीद साहब की है। शेख रशीद साहब चीफ एडवाइजर हैं इमरान खान साहब के, तमाम एहतराम के साथ उनकी पार्टी की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी है, लेकिन इनके ख्वाहिशात की रो में अगर वो बैठे जाएंगे तो फिर ये इस किस्म के बयान दिक्कत ही होगी। डेमोक्रेटिक ही कहने पे मजबूर है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि आज का दिन यही एहसास करने का दिन है कि हमने कहाँ गलतियां की हैं और हमें अपना अंदरूनी दिफा कितना मजबूत बनाना है, और इसके लिए सारे इदारों को एक जगह बैठना पड़ेगा, सबको एक दफा फिर सोचना पड़ेगा और फिर अपना एहतसाब करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही पाकिस्तान के अवाम का फैसला है और इस फैसले को मद्देनजर सबको रखना है, क्योंकि ये है फैसला अवाम का।